أرست زينة تمزابلتي وجنات نمربتهم نمملاسن جزءاتها وحدنا تزبط تجرين مرجعات أن علمهم زجبروا زنبروا تبجسوتات ما يزبل عم بمقنعات أب فرمت وعلى بريتوريا زثرا أي شفت مخانو تجلسوا ودب حوحات أبتحت محدرة جزياو من محدار تجري كابزلوا خلنا طبيعتات كم زمت ومستنجر لهم توكلتي بوليتيكا ومدرخ يسالت كم زلوا تجلسوا مرح من قصاص فلسطين حماس دونالد ترامب أب مدربدا غازا نزفت أرجتشت المفتاح زحان صوصو مدب كم استقبلوا تحبيرو وقت كنبري حدار كمسرتو كولدو كزمدو كحارسو خهفتمو كنقدو خهفتمو دا أمبر تمليسكا نناي شعبيا وين نناي حوحات كوينات مقابر يخونو ويدجن كخونو تباهيلو كهونا يقولون بوجز ملسكا يتمزابلاي كتمبرو أيتخيل صومن وين كتصلح أيتخيل ملسكا نبكال من قلتع ملسكا نبكال فحبتن ملسكا نبكال أبون السودان أدن مقالة قلعة علم له مختلف نايم جبار كونتات كتفتر تزاي كوينو ملسكا التمبرو بوج ملسكا التمبرو زيجا أبزي بالله ناي كوينات أجندة خا مقلدي متعاوت مقبار بوليتسايز مقبار ناي تمزابلتي إيشو تخكلنيا أيكون سلام تعني هبلي إذا خبركم تخطاتلتن أدمست انت بإس تي في زينا براخة جمير له زيناتات مقرب حبيركم تسألنا حيلان كيروس كتكتاتلنا دما بخبر نقدم فلما تمزابلتي وجنات نمربتهم نمملاسن جزءاتها وحدنا تزبط تجرين مرجعات أن علمهم زجبروا زنبروا تبجساتات ما يزبلعهم بمقنعات أب فرمت وعلى بريتوريا ترى إيش شفت مخانو تجلسوا ودبنا تدا تجري أبهلو كونتات تجري يدهبوا جازيت أو مجلسي أبزهبوا الأوان تمزابلتي وجنات جوه بوليتيكات تحيزهم نرى بحاول كمان برسلتاني وعلى اللون تبل جليس الله زين تمزابلتي جوه حس كاز جبر جعزه تقولي بعين سبعة ونت كاب زي مرأي كم زبجس حبيرو فلما قد مخلون أب كنت تمزابلتي وحس مقبر والدبي زي تملست أي ملسني لهم زبل جوجي زربا كأرمي جبايلو تودب أب مجلسيو نمملاس حجاون تودب حو حتى بهيلو زجبر شبد بد نابكينات كي يمر حزب تجري كوخننا خمس الله حبيرو الله زرزر لنا قبل عليه حزب تجري تفصم جنسداوي كنات زي رسعن اتي زفسس نبعات قبل بحزب قسل زغدفن ولا انت هونه دحراي زمصا جن زغدده خوينلو اب كندي ناب حويت ناب قلقلت زمرحا زلو ناي دحر بريتوريا موال بمخنيات اب بوليتيكا مرحتي زغوانا فقلولاو اب غبري زوا علي مسلن تجري تدولينو تبهغون زنبره زعبات رسيعو مريحنتا هاد شجشيلو قصال غعزو حزب تجري اب زي فلطولن قندي بهراوانات خلا اجندا بزخونلن اوان ركب زي خونات زي تباتيخو حدش معرف قالس كولد كاب زصعرو بهراوያን ውድባት ሓደ ውድብ ናጽነት ንህልው ፖለቲካው ኩነታት አመልክቱ መግለጽ ይበሎ ኣብቲ መግለጽ ዝተራኸበ አቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ደጀን መዝገቦ ተመዛበልቶ ወገናትና መረቦቶም ዘይተመለሱሉ ቀንድ ምክንያት ውድበይ ፈለማ ተመለስ ዝብል ጉጉይ አራያን ንጹሃት ትሕጃ ፖለቲካ ዝገበረድኹም ፖለቲካን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ስለዚህ ተመዛበልትን ተመለሱ ክምለሱን ተዳ ኮይኖም ዋና ስራሕ ክስራሕ ዝግብኦ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ بناي بريتوريا سممعنت مسرت اتوم زدرادور اكالات ابز ጉዳይ እዚ ተሓዊሶምዎ ኢዶመት የሙሉ ናይ ተመዛበልቲ ህይወት ውሕስ ብዝኾነሉን ናብራ خنبرو ብዝኽእሉልን መንገዲ ክምለሱ ዝገብር ጉዳይ ክኸውን እምበር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ከም ውድብ እንተ ዘይተመሊሰ ይምለሱን ብዝብል አጀንዳ መጣልዕና ገወሮ ምርኣይ መነወሪ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኢና ካልኣይ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ምስ ናይ ግዝኣት ጉዳይ ተሒዝካ ሓዋዊስካ መኻዱን ኣሎ ምስ ብዙሕ ነገር እዩ ዝተሓዋወስ ዘሎ ሓደ ከምቲ ዝበልክዎ ምስ ውድብና ኢና ውድብ ሒዝና ኢና ንምለስ ዝብል ሓይል ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ምስ ግዝኣት ተሒዝካ ካብ ሰብኣውነት ምውፃእ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ እውን ኣሎ ሰብኣውነት ዓለምለኻዊ ዩኒቨርሳሊ ናይ ዝኾነ ውድብ ናይ ዝኾነ በዓል ስልጣን ናይ ዝኾነ ጉጅለ ክኸውን ይኽእል عالم الخاوي إيش نسكع زخونة محبرة سبع عالم جدته خواصع لما ناونا يكونه بمسرة زي إذا سمع مع أكل جدته الله وحسب زخونة من جدي تمزابلتنا مربتهم نايم ملاسن هواتهم
ናይ ምድሓንን ግዴታውን ኣሎ እዩ ንምምላስ ሕጋውነት ውድብ ተባሂሉ ዝመጽእ ኩናት ደማ ይብል ደጀን መዝገቦ ነቶም ንፈልጦም ማሕበረሰብ ዓለም ጽዕንቶ ዝፈጥሩ ንብሎም ኣካላት እንነግሮም ነገር ምናልባት ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ህዝባዊ ኩናት ክትገብር እንተደኣ ኮይና ናይ ዝኾነ ጉጅለ ስልጣን ንምንዋሕ ዝበሃል ኩናት እንተኮይኑ ኣይ ኩናትናን ናይ ዝኾነ ጉጅለ ፍቃድ ወረቀት ናይ ምርካብ ዝምልከት ኩናት እንተኮይኑ ኣይ ኩናትናን ከም ህዝቢ የለናሉ እንተ መሬት ዝምልከት ጉዳይ ግን ህዝባዊ እዩ ናይ ብሔር ጉዳይ እዩ ስለዚ ትግራይ ከም ህዝቢ ድሕሪ ሕዚ ናብ ኩናት ከኣቲ ዝኽእለሉ ዕድል እንተደኣ ሃልዩ ሓንትን ሕዘብ ዘላ ኩነታት እቲ ሓንትን ጉዳይ መሬት እያ ጉዳይ መሬት ዝምልከት ህዝባዊ እዩ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዘተሓሳስቦ እዩ ናብ ኩናት ከእተየና ዝኽእል ጉዳይ እውን እዩ ዝብል ናይ መሬት ጉዳይ እዩ ዝብል ምስ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ምስ ዝምልከቶም ናይ ፌደራል ኣካላት እናውጋዕናዮ ዝመጻና እዩ ድሕሪ ሕዚ እውን እንብሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ተዋጊኤ ዋላ መሬተይ ከምልስ እየ ክትብል ህዝቢ ሒዝካ ናብ ኩናት ኣይኽየድን ናብ ኩናት ህዝቢ ሒዝካ ምምራሕ ገበን እዩ በትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ መዝገብ ክጠፍን ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ከይረክብን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ህላው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ እቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ናጽነት ሓቢሩ ካብ ዝወፃእ ስርዓት ሻዕብያ ኣሎ ስርዓት ሻዕብያ ንሱ ዝመርሐ ዓዲ ሰራዊታዊ ሒዛ ገበን ፈጺማ ጀኖሳይድ ፈጺማ ብኢሳያስ ዝምራሕ ስርዓት ህግደፍ ወይ ስርዓት ሻዕብያ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈጺሙ እዩ ንስልታዊ ርክባት ክበሃል ምስ ብልጽግና ሸፈድፈድ ክብሉ ክደልዩ ከለዉ ናይ ብልጽግና ገበን ይሓብኡ ከም ዝነበሩ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮና እዩ ዝስርሑ ሰነዳት ሚድያታት ባዕልኩም ትሰርሕዎም ዝነበርኩም ዝተፈጸሙ ዝበሃሉ ጉዳያት ኳስ ክልከላ ኣብ ሚድያ ከይሓልፉ ይኽልከሉ ከም ዝነበሩ ንፈልጦ ናይ ቀረባ ታሪክ እዩ ምስ ሻዕብያ ጉንብሕ ጥልዕ ምባል እንትጅመር ድማ ናይ ሻዕብያ ገበን ምሕባእ ናይ ፋኖ ገበን ምሕባእ ፈሊኻ ንሓደ ካሊእ ኣካል ትገበናት መሃብ ዝመስልዎም ብጣዕሚ ታክቲካል እሞ ንረብሓ ትግራይ ዘይውዕሉ እሞ ነቲ ዝበፅሐና በደል ተሓታትነት ክረጋገፅ ዘይሕግዙ የግዳስ ተፈራሕቲ ክንከውን ከም ብሔር ተጸላእቲ ክንከውን ዝገብር ዓይነት ተረኽ እናፈጠርካ ምኻድ ጸላእቲ ምጭጫሕ ስለ ዝኾነ ዘካይዳ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዳየሙ ዝተሰኣኑ መናእሰይ ከይርከቡ ይኸውን ዝበሎ ኣንፈት ዝገለጸ ትውድብ ብዛዕባ እታ ኣብዚ ቀረባ ዝተቃጸለት ባጃጅ ኣመልኪቱ እውን ተዛሪቡ ኣብ ዘረቡ ንጹር ምኽንያት ከይቀረበ ዝተገበረ ፕሮፓጋንዳ ናይ ጨቋናይ ስርዓት መርኣያ ክብል ደጀን መዝገቦ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ጸጊሙኒ ኢሉ ባጃጁ ዘቃጸለ ሰብ እሞ ድማ ንዙይ ዝምልከት ካልኦት ብጾቱ እቲ መረረት ከይገልጹን ምስዚ ተታሒዙ ዝለዓል ፖለቲካዊ ሕቶ ከይህልን ሻዕብያ ጥቃኻ እናሃለየ ከምዚ ክትገብረ ይትኽእልን ዝብል መፈራርሒ ይሰዱልና ኣለዉ ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ክመጽእ ይኽእልን ሻዕብያ ይፈቅድን ፖለቲካዊ ሕቶ ኣይትሕተቱ ዓዲ እናጥፍኡ ዓዲ እናድመዩ ሰብና በብዕለቱ እናተጨወየ ኣበየሎ ኢልካ ክትሓትት ዘይፈቅድ ስርዓት ናብ ትግራይ ይተኣታት ኣሎ ሚድያታት ፖለቲከኛታት ፊልሞን ኣበየሎ ኢልና ሓቲትና ንፈልጥ ዶ ናይ ሶሙን ዓውዓው ኮይና ዝተረፈት ቅድሚ ፊልሞን ዝተጨወዩ ዝተቀተሉ ዝተደፈራ ዝተቀተላ ኣሕዋትና ፍትሒ ረኺበን ዶ እዚ ከይተሓትት ኣይንዕገስን እናተባሃለ ብጀነራላት ሲኹን ብሰበ ስልጣን ተዓቀይታይ ጉጅለ እዚ ዓይነት ምፍራሕ ይመጽእ ኣሎ ፋኖን ሻዕብያን ኣብ ትግራይ ኣለዎም ብዛዕባ ዝበሎ ኢድ ኣታውነት እንተብርህ ደማ በቲ ሓደ መዳይ ንናይ ባዕልኻ ወቕታዊ እዋናዊ ዝኾነ ቁንጹል ኣጀንዳ ክትብል ፋኖ ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣይተሳተፈን ዝብል ተረኽ ትሰርሕ ሻዕብያ ኣብ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዘየለ ዘምስል ተረኽ ትሰርሕ ፈሊኻ ብልጽግና ኦሮሞ ኢልካ ንሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፈሊኻ ድማ ክላሲፋይ ትገብር ሓደገኛ ተረኽን ሓደገኛ ኣካይዳን
إذا خمزي زجبر زول حيلي أب تاريخه كل جزء من تسلط عنه خبل سألات الناج حز حدر حيلي لو مون زجبر زول نسي لو مي أب كربا جزون سمعنا يزنبرنا قدايلو شعبيا أب تجري زلوا إيد أتاونت كسع خندي كم زخده بسراويت إرترا زتدفرا بجملة زتدفرا دك أنا استحواتنا خي ترفع نمنتايك علي أخن بزبل شعبها يصاددن كم زلوا سمعنا يا قداي أميدا زي سمعنا يه نزخونا يخون بوليتيكا ومن كسقاس نزخونا يخون ديمقراطيا وحتى حزبي ناي شعبها أفنياتات كمي يفرارحو خم زلوون نريو زلنا حقي بحفشة عالم لخاوي تكالاتنا أكالاتنا بقداي تقرأي هسوس وسانا كوسن زترسع زعبانا بوتو كملسون دجن مزقوس أويعو قدامي نجر إزام تمزابلتي وجناتنا كاب معراب تقرأي بفلاي ناب السودان ون زتسددو أوش تعدمون زتمزابلو أو كنداتات زلو وجنات بزحاتيو كملسو يجبأ نام مامو بيتهم نام مربتهم كملسو يجبأ أنت بحال تملسكا حدا وحسنا زلو مملاسك خون خال الله نخنبرو يوم زملا سنبر تملسهم نبكالي هوكتن عجرجرن كأتو أيكونن ناي بوليتيكا أجندة خونو أيكونن حزبك ناي بوليتيكا أجندة نمجوار أيكونن تملسهم جن هوتهم كمر فلهم نبرا خنبرو خال الله تناأسا كدم خناتات نبرا هوتهم خال الله وحسنا زرخ والله خناتاتيو كهل زجباء مالتي سلازي ناي وحسنا قداي قدام النتكر زلو قداي بتخالق مداي دما ازوم تمزابلت زياتهم افتي مربتهم قديفهم وزمصو نبرت الله ليسترو يخون غارت يخون تراكتر تخون حرشا يخون ወይ ካሊ ኢንቨስትመንት ወይ ካሊ ፋብሪካ ገዲፎም ዝመጹ ወገናት እዮም ስለዚ ፕሮፐርቲ ራይት ዝበሃል ነገር ኣሎ ክምለስ ከለው ንብረቶም ታሊስትሮት ኩን ታባጃጅ ታጋርት ኩን ታትራክተር ከመይ ክረኽቡ ይኽእሉ ዝብል ንብረቶም ዝረኽብሉ መሰል ከመይ ይወሓስ ኣብ ዝብሉውን ክዝተን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ከኣትዮን ዝግባእ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ህዝብ ትግራይ ዝኸፈሎም መስዋዕቲ ኣብ ዓዱ ክነብርን ናጽነቱ ክእውጅ እንደኣንበር ንጭቆናን መግዛእትን ኣይኮነን ክብል ሎሚ ዕለት ውድብ ናጽነት ኣብዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተረኸበ ኣብ ወንበር ውድብ ደጀን መዝገቦ ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብስም ሓድነት ይሰናድኡ ኣብ ዘለዉ መድረኻት ብብድዕን ስምዒትን እናተለዓልካ ኣይንዕገስን ዜሮ ቶለራንስ እናተባሃለ ዝዝረብ ቃል ፖለቲከኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ራዕዲ ይፈጥር ምህላው ገሊጹ ደጀን ከም ዝበሎ በዞም ከምዚኦም ዝበሉ መደረታት ህዝቢ ዓዱ ገዲፉ ንክኸይድ ምኽንያት ይኸውን ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብ ቀልቀል ጸድፊ ዘላ ትግራይ ናብ ውሕስን ጸጥታ ሰላምን ናብ ዝተረጋገጸላን ኩነታት ንክትምለስ ብሄራዊ ዘተን ምርዳእን ወሳኒ ከም ዝኾነ ደጀን ወሲኹ ገሊጹ ተወሳኺለና ኣብ ትግራይ ኮይነ ክቃለሰ ይከኣልኩን ኢሉ መንገዲ ቃልሱ ዝቀየረ ድማ ካልእ ሽማሽም ይወሃብ ንሶም ንቡርን ነውርን ዲፋይን ገበርቲ ኮይኖም ንሶም ነውር ዝበልዎ ኩላትና ነውር ክንብል ንሶም ንቡር ዝገበርዎ ንሕና እውን ንቡር ክንገብር ኣሕዋትና ተጋደልትና ብሰንኮም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ግን ኣብ ክልተ ተኸፊለ ይትበሉ እቲ ሓደ ጉጅለ ሓደ ግዜ ናይ ብልጽግና ይብልዎ ሓደ ግዜ ነጭ ለባሽ ይብልዎ እትሰም ዝበልዎ እንተዘይልኩም ኢሎም ድማ ይፈራርሑና ኣለዉ ንሕና ተጋደልትና ኣብ ሱዳን ይሃሉ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ሓራ መሬት ይሃሉ ተጋደልትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ትማሊ ብሓደ ኮይኖም ምእንተ ትግራይ ዝተሰውኡን ዝተዋደቁን ዝተጋደሉ ዝቆሰሉ ተጋደልትና እዮም ብሰንኪ እዚ ናይ ዝዓቀይታይ ስርዓት ጥፍኣት ግን ሓይሊ ተበታቲኑ ናትና ቃልሲ ዝኸውን እዚ ጥፍኣት እዚ ተኣሪሙ ብሄራዊ ዘተን ዕርቅን ክግበር ሓደ ሓይሊ ክኸውን ሓይልና እምበር በዚ ዘሎ ሓውና በቲ ዘሎ ሓውና ክነውግዝ ክንኮንን ኣይኮነን እቶም ኣሕዋትና ክበታተኑ ዝገበረ መሪሕነት ግን ናይ ታሪክ ተሓታቲ እዩ ናይ ሞራል ተሓታቲ እዩ ሕጊ እንተዝህልውን ናይ ሕጊ ተሓታቲ እዩ ኣብ ዓቀይታይ ስርዓት እቲ ዓቀይታይ ባዕሉ ኩሉ ነገር ዲፋይን ዝገብር ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ እቲ ፀገም
ሕጊ ዝበሃል ነገር ዘየለ ዝገብሮ እዝና ገበሩ ግን ብሔርተኛታት ንሕና ኢና እውን ይብሉ ምንታ ሃገርነት ትግራይ ዝቃለሱ ዘለውን ከምስሉ ይፍትኑ ብሔርተኝነት አወድ ብሔርካ ምጭካነ ይኮነን ብሔርተኝነት ኮንስፒረሲ ይኮነን ሽርሕ ይኮነን ብሔርተኝነት ጭካነ ይኮነን ብሔርተኝነት ስለዚህ ክኸውን ዝግብኦ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ምጥንኻርን ዝእመን መንግስትነት ምትካልን እዩ ትግራይ እዚ ሓይሊ እዚ ሒዝካ ሓድነት ኣስጢምካ እዩ ተደራዳራይ ክትከውን ዓለም ዝፈልጦ ስምምዕ ኣለካ ዓለም ዝፈልጦ ዝተፈጸመ ገበን ኣሎ ነዚ ዝምጥን ቁመና ንምድርዳር ዝኸውን ቁመና ሒዝካ ምርካብ እዩ እቲ መዋፅእ ክኸውን ዝግባእ እምበር ፖለቲካል ፕሮስቲቱሽን ኣድላይ ኣይኮነን ዜሮ ቶለራንስ እውን ይበሃል ነይሩ ኣይንዕገስን እውን ይበሃል ነይሩ ካልእ እውን ይበሃል ነይሩ ውፁልና ዝበሃል ድፍኢት እውን ኣሎ ናበይና ክንወፅእ ዓድና ገዲፍና ትንሰርሖ ፖለቲካ ናይ ዓድና ፖለቲካ እዩ ዓዲ ተድምይው ኣለኹም ዓዲ ተጥፍኡ ኣለኹም ዓዲ ከፋፊልኩምው ኣለኹም ካብዚ ጥፍኣት እዚ ዓድና ከነድሕን ንቃለስ ኣለና ኣይትቃለሱናን ዓዲ ገዲፍና ከዓ ናብ ንኸዶ ይብለና ዓድና ገዲፍና ናብ ንኸዶ ኣይብለናን ስለዚ እቲ ዘይተርፍ ለውጢ ከምቲ ዘይተርፈካ ጋሻ ጥቂካ ሰዓሞ ዝበሃል ነቲ ዘይተርፍ ለውጢ ድሉ ምዃን ዳ እምበር ለውጢ ንኸይመጽእ ዝግበር ከምዚ ዓይነት ሻዕብያዊ ዓፈና ኣብ ትግራይ ቅቡልነት ኣይብሉን ምልክት እውን ኣርእይኩም حويتن داغم هنصتن تግራይ ንክረጋገጽ ኣብ ህንጸትን ምዕባልን ኣብያተ ትምህርቲ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ይድሊ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ብልዕሊ 134 ሚልዮን ብር ወፃእን ህንጸቱ ዳግም ንምጅማር ኣብ ዝተበሰረሉ እዋን እዩ ዝርዝር ኣለና ትግራይ ድሕሪ ኩናት መሰረተ ልምዓታ ብፍላይ ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምህናጽ ዘኽእለ ትኹረት ኣይረኸበትን መሪሕነታ ኣብ ምምንጣር ወንበር ኣትዮም ብመዳይቲ ዝሓሸ ኣፈጻጽማ ኣለዎ ዝበሃል ዓውደ ትምህርቲ እኳ ሕዚ እውን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰገናት ትግራይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ኣይተመለሱን መሪሕነት ትግራይ በዚ ንክድንግጽ ግዜ ኣይረኸበን መሪሕነት ትግራይ በዚ ንክድንግጽ ግዜ ዝረኸባ ይመስልን እዚ ሰፊሕ ጸገም ንምእላይ ጻዕር ዓረ ዝብላ ትካላት ግን ሕዚ እውን ኣለዋ ካብዚኣተን ሓንቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እንትኸውን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ 12 ብከንቲባ ዝመሓደር ዓበይቲ ከተማታት ህንጸትን ካብ ዝጅምራ ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ሓደ ዝኾነ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ህንጸቱ ዳግም ከም ዝጅምር ኣብ ዘዳለወ መርሃ ግብሪ ዕላው ገይራላ ኣብቲ ዕላዊ መርሃ ግብሪ ዝተረኸበ ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወልደ ብርሃ ገብረ ጻድቅ ቅድመ ኩናት ህንጸቱ ተጀሚሩ ዝነበረ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ህንጸቱ ዳግም ይጅመር ብምህላው ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮ ኣብ ጽላል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምዕሳል ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተዛዚሙ ስሩዕ ኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንኽጅምር ኩለ መዳይ ጻዕሪ ክገብር ይግባእ ኢሉ ህንጸት እዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝንጻዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክጅምር ከሎ ትፍላ ንሪኢኹም መውዚንዮ ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝኾነ ንምምሃር ምስትምሃር ምቹው ዝኾነ ኣብ ዝኸባቢ ዘለዉ ኣብ ሸራሮ ታሕቲ ሃዲያው ማእከል ሃዲያው ኮታስ ዝተፈላለዩ ኩርናዕ ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ይኹን ካብ ምዕራብ መፅኦም እቶም ብልፃት ዝበሃሉ ተምሃሮ ክመሃርሉ ፅናሕ ንግሆ ንተዓዲ ከምቲ ዓንቶ ዞብ ናይ መርኣያ ኮይኖም ንቅድሚት ክወፅኡ ዝኽእሉ ተምሃሮ ዝመሃርሉ ስለ ዝኾነ እዚ ህንፃ እዚ ንምህናፅ ምምሕዳር ከም ምምሕዳር ምስ ቤተ መዛገጃ ኮይኑ ክህልዎ ዝኽእል ግደድ ብፅሒት እንታይ ይመስል ዓንቶ ቀሚጥዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ልክዕ ከምዛ መዓንቲ ኮይንኩማ ዘለኹም ኣብቲ ህንፀታ እውን ብኣ ክትከታተልዋ ብፅሬት ክትከይድ ቀልጢፋውን ክትወዳእ ኣብኡ ትትኽእልና ነበር ዘይኮነስ ካብኹም ተፅኢ ዝግበር ትኽእልዎ ኩሉ ክትገብሩ ሓደራ ይብል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ስሉጥን ልምዓትን ዕብየትን ክመጽእ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ብመንግስቲ ካብ ዝመሓደር ኣብያተ ትምህርቲ እተን 715 ማለት እውን 30 ሚእታዊ ከም ዝሃነጸትን ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ህንጸትን ጠጠው ኢሉ ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ሕዚ እተን 6 ህንጸትን ንምጅማር ዝኽእል መርሃ ግብርታት ከም ዝተሳለጠን እዚሎም ህንጸቱ ከም ዝጅምር ተበሲሩ ዘሎ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ሸራሮ ሓደ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ድማ ፈጻሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር እዩ ብኣሽሓት ዝኾኑ መናእሰይ ፍርያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወፃኢ ኣብ ጫፍ ዝበሃል ናይ ምርምር ቦታ እስካዕ ናሳ ዝበፅሑ ዘፍርየት ትካል እያ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘላቒ ውሕስና ቀጻላይ ዕብየት ክመጽእ እንተኾይኑ ብዙሕ ንኹነታት ክብድህ ዝኽእል መንእሰይ ምፍራይ ግድን ስለ ዝነበረ
ኣብ መቐለ ዝነበረት ቀላሚኖ ናብ 12 ከተማታት ትግራይ ነስፋሕየን ኢልና 2012 ጀመርና ኣብያተ ትምህርታት ደጊምና ክንሃንጽን ኣለና ኣብ ዓጽዎ ኮይና እውን እተን ተጀሚረን ንብራ ክንውድእን ኣለና ኢልና ኣብ 2017 ናይ ሃፍቲ ምትእኻብ ስራሕ ኣብ ሰራሕናሉ ስራሕ ከተማ ሸራሮ ትምምሕዳር ነቲ ተልእኾ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ስለ ዝወሰዶ ነዚ ስራሕ ክንሰርሖ እውን ድጋፍ ሞራል ስለ ዝሃበና ሎሚ ክነመስሮ ዝተረኺብና ኣለና ብተወሳኺ ድማ ይብል ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ሕዚ ኣብ 33 ብርክት ዝበፅሐ ኣብ ገለ ኣካል እውን ጉድኣት ዝበፅሖ ስራሕ ክንሰርሕ እንተለና ናብ ከባቢ 134 ሚልዮን ዝውድእ ምዃኑ ናይዚ 50 ሚልዮን ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ብቤት ምኽሪ ኣወሲኑ ስራሕ ንክንጅምር ድልው ምግባሩ ተምሃሮ ተቐቢልና ክንምህረሉ ዝግበአና ዓብይ ካምፓስ እዩ ሞ ነዚ እውን ንክኸውን ዕውት ንክኸውን ናይ ህዝብን ነበራይን ሸራሮ ድጋፍ ዓብይ እዩ بمحبر لمعات تግራይ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮ ንዝህነጽ ፍሉይ ኻልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሸራሮ ብ50 ሚልዮን ብር ብምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ዝሽፈን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ድማ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ሙሉ ብርሃነ እዩ እዚ በጀት እዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ልዕሊ 94 ሚልዮን ክሽፍን ካብኡ ንላዕሊ እውን ትጽቢት ይግበር እዩ ከም ከተማ ምምሕዳር ካብ ዘለና ናይ ቤት መዘጋጃ እቶት 50 ሚልዮን كنقرب بولكعون وسينا بيت مخرنا صديقنا سلازلنا نابز خمزي ولا سراحنا ناتو زلنا مو كم هزبي نابز خمزي تسفى زهد مبصحنا قاعد سولكو نبرتي تا كتما بغدوم بحالي بهيمانات كنفعل لنا كم بيت مرتجن هيمانات ايفلن صوتا ايفلن بهر ايفلن زيغنتم ايفلن سبحان يكون فطور زغبل بيت مرتي لذي سلازقنا تهنسازي عبي تسفاي بشرارة عبي وسيتيو سلازي زي عبي عدليو كم محور المعات قرأت سرح لنا ايرغبنا نكسعي ايرغبنا نابزي من صحنا دم حيي منفسنا تحقش له بطعم صبق كوين له كاب حزبي سبسيبا ناب لمعات توعل كاب حبرتسب حزبي أكيبا نابل معات توعل بتكبار مالتيو زيا كنحجزن زلنا تصادفو خنستهتفن ببعا منا خنحجزاني زلنا مريسكم سلتكاتاتولنا زينا دامسكنا حزبون زينا براخه ناقصليو ودب حوحات اب تحت محدر اغزياو محدار تግራይ ካብ ዘለዋ ሁለንት አባታት ከም ዝተዋጻጽኡ መስዝ ተነገረሎም ተወከልቲ ፖለቲካ መድረኽ የሳልጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ መድረኽ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሔራዊ ሓድነት ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተሰነየን ተኸውን መስዝ ተፈላለዩ አባላቱን ካድረታቱን የካይዶም ናይ ዝቀነየ ዋዕላታት መቀጸልታ ምዃኑ ተገሊጹ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ጽዕጽዕ ብሕወሓት ዝምርሑ አኺባታት ንህዝብ ትግራይን መሰረታዊ መድረኻዊ ሕቶታትን ዘለዎም ትርጉም አዘራረቡ ኮይኑ ቀጽሉሎ ትንታነ ትቤስ ናበኹም ክነብል بجازيف مريحنته وكفتس تجودة أمونجو مريحنته بستفتر قلولا وقليل زي بحال عقمو زحن ششن المسارة ومدرخة وحطوتات هزبي جب ملاش كبستس أجمن ودب حوحد حزون أب تدجاجام أخيبان وفرن أب عاوز بلوج روحتاتن بعاوز زي الزازم ومجلس قوامات ترجري قلو فتحوا مبجسيك ألسز بتجري زهنصو سعدا رهات إنك أي حدا من تجارو زقلوته أبناء فرق كفل زمن ثاني حيتو معرس أجمعته عبيت سجاتات كترزق على لعل فلتأتوا عقم دك تجرين لبونا هزب تجرين مواجه بهراو نزم برولو تكال أبناء قربات تاريخ حزب تجري اتزعبي بوليتيكا وتحت غرس حزب تجري زخونه حوحات بفلاي دحر مسوات ملس أب إيد كم بلين عينهم زي حلوه أب إيد بجبو زي فلت وان زي حليلون وديعو بعني نيستخن بتا بوليتيكا وحروج أب مودعتها بس انت خوينات تجري نبز خف أبركود كتوسيدوه انت تجري حوحات بمدفع أبيلكا حزب تجري من بركاخ على مزجبرة صوم دوس قلعت من بارو زك حدا يكونن إذا أسترد حزب تجري دما مستبحو حزم الرح استمرت أمن قست بحوار بموخان نعلم بزاجر من قدي مكيتو إنه دما أبتا بحيل حزب الرؤوس زقن علا بمرحنة جيتاتشو ردا استفرمت وعلى سلام بريتوريا ترخيبو قال مرحنة ولا بتفلم أوان انت تقاومن زيبلنا يوم فريمون ببال بصوتو كان عاق انت فتنا توحد دمت تقيت أب مدفع قد زلوا وعلى سلام بريتوريا نزل تاريخ ود بزي ورق أو عدل تجيرو كسات زخ اليونيرو كم وصل زخنون أب مونجو أسمران ديسا وان زنبرة جمد مدفع تجري كبت أسخاله إذا تاريخ أو عدل زي نهز بتجري بحفشان ود بحو حد ما بفلاي صبوا أجت أم يونيرو أم بللع تحنش
ተቆሽሹ ኣብ ምንኽኻስ ተኸሲሩ እዚ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ፖለቲካዊ ነጥቢ መቐይሮ ብኣግባቡ ዘይተረድአ ወይ ተረዲኡ ንረብሑ ከውዕል ዘይተበገሰ ሓይሊ ትውድብ ሕዝቢ ምኽንያት ብመንገዲ ፕሪቶርያ ዝረኸቡ ዕድል ኩሉ ናብ ሓደጋ ተቐይሩ ካልእ ይትረፍ እቶም ብሰንኪ ህይወት ምዝርኡ ጽምድኦም ዝተበተኸ ጸላእቱ እኳ እንትመናጠልዎ ምርኣይ ንለባም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽፍሩ ከእትው ዝገብሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝውሰድ ኮይኑሎ መፍትሕ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብትግራይን ብደቂ ትግራይን ክኸውን ትጽቢት ብዙሓት እንተሎ ብምኽንያት ንሳዋን ሽዋን ክሕብሕብ ግዙኡን ጉልበቱን ዝወድአ ላዕለዋይ መሪሕነት ትውድብ ህዝቢ ትግራይ ጂኦፖለቲክ ሰላሕታውያን ኣጽነት ኮይኑ ኣብ ጸገም ይርከብ ኣብ ከም ዝበለ ወጥሪ ኩነታት ኮንካ ዝተኸፈለ ክልተ ክባር ናይ ተጋሩ ዓመታት ኣብ መወዳእታ ብምምቕቃል መሪሕነት ትውድብ ብምክፍፋል እትጀግና ሰራዊት ብቕልውላብ ትእምትን ማልትን ብሕምስምስ ቢሮክራሲ መላእ ኣብያተ ዕዮን ወዘተ ተዓጂቡ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ብውሽጢ ሓደጋ ምፍራስ ብደገ ድማ ናይ ኩናት ምድጋስ ሓደጋታት ተሸሚሙ ኣብ ሓደጋ ተቃሊዕሎ እዚ ከይመጽእ ዓርዩ ዝበለ ዓዲ ከይጠፍእ ህዲ ኢልኩም ኣፈላላይኩም ፍትሑ ዝበለ ህዝቢ ከይበርስ ኣይትጻረፉ ይትደሃሉ ምስጢርኩም ኣይትበትኑ ዝበለ መንግስትነት ከይፈርስ ኣይትከፋፈሉ ዝበለ እቲ ዝዓበየ ብሄራዊ ትካል ክኸውን ፖለቲካን ሰራዊትን ኣይተሓዋውሱ ዝበለ ትግራይ ተዓቢ ናብ ሽዋን ሳዋን ዝግበር ዘይመትከላዊ ዛጉሕ ጠጠውብሉ ዝበለ ንትብኤስ ሓዊሱ ብርክ ዝበለ ብሄራዊ ሓይሊ ሰማዕሲ ኢኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ክነጥፍአኩም ኢና እናተባሃለ ተፈራሪሑ ሕዚ ዋላ ንሓደ ሰብ ዘይገድፍ ሓደጋ ከንጸላሉ ምኽንያት ኮይኑሎ እዚ ኩሉ ዝበልዖ በሊዑ ዘፍረሶ ፍሪሱ ክፈጥሮ ዝኽእል ተቃላዓይነት ፈጢሩሎ ሓደ ኮይንኩም ምርሑና ንዝበለ ህዝቢ ናይ ሓድነት ኣጀንዳ ሒዝካሉ ክትመጽእ ኣብ 1000 ዓመት ሓደ ግዜ እትፍጠር ደፋር ክትከውን ኣለካ ዝብሉ ወገናት ብሓደ ገጽ እዚ በብዕለት ዝትከል ዘሎ ናይ ሓድነት ዝበሃል ዳስ ትግራይ ካብ ሓደጋ ብርሰ ዘድሕን ዓቕሚ ናይ ምእካብ ምንቅስቓስ ዝብሉ ወገናት ብኻሊእ ገጽ ኣብዞም መድረኻት ይረኣዩ ናይ ዘለው ርእዮታት ጥቕሉል መግለጺታት እዮም ሕዚ ነብሲ ወከፍ ናይ ርእይቶ ደንብ ብኣብነት መረዳእታን ምትንታን ኣገዳሲ ምኾነ ስለምንታይ ናይ ሓድነት ሕቶ ዘይብሉ ስሙር ህዝቢ ሓድነት እናበሉ የሰንብርዎ ኣለዉ ዝብል ብዙሕ ሓተታ ክወጾም ኸኣለ ከመይ ከእዩ እዚ ናይ ሓድነት ዳስ እዚ መተኣኻኸቢ ዓቕሚ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እውን ከምኡ ብዙሕ ውሑድን ክዝረበሉ ምኽኣለ እንተኾነ እሞ ኣብታ እዞም ዳሳት እዚኦም ትግራይ ካብ ሓደጋ ብርሰ ዘድሕን ዓቕሚ ናይ ምእካብ ምንቅስቓስ ከመይ ክፍጠር ይኽእል ኣብ እትብል ምዝራብ መጻኢ ንዘገድሶ በዓል ተረኽ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ዛጊድ ዝተኻየዱ ኣኼባታትን ዋዕላታትን ሓድነትን ብምብጋስ ሕወሓት ንምድሓን ይኹን ህዝቢ ትግራይ ንምስጋር ዘኽእል ዓቕሚ ይእክቡ ዶ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ፈላማይ ነጥብ ክኸውን ዝኽእል እቲ ዝለዓለ መመያየጢ ርእሰ ጉዳይ እዩ እትመያየጠሉ ርእሰ ጉዳይ ብዙሓት ኣካላት ምስ ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላዮም ዘዕስል ምዃኑን ዘይምዃኑን እዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ቅድመ ኩነት እዩ ዘዕስል ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላያት ኣብ ተመሳሳሊ መስርዕ ቃልሲ ዘእቱን ክኸውን ድማ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኣብ ጉረርኡ ተሰርኒቕዎ ዘሎ ጸገም እንታይ እዩ ዝብል ካብ ምርዳእ ይብገስ ብወድዓዊ መርእየታት እንትልካዕ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ብውሑስ መንገዲ ካብ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ብህጹጽ ካብ ምውሓስ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ብቁልጡፍ ካብ ምጅማርን ኣብ ትግራይ መንግስትነት ካብ ምትካልን ዝመሳሰላ ጉዳያት ንላዕሊ ቀዳምነት ክህቦ ዝኽእል ኮነ ከም ህዝቢ ብሓድነት ክዓስለሉ ዝኽእል ኣጀንዳ ክህሎ ይኽእልን ምምላስ እዞም ሕቶታት ንትግራይ ናብ ሰላማዊ ምድሪ ይቕይራ ምምላስ እዞም ጠለባት ንህዝቢ ትግራይ ተረጋጊኡ ሕሪኡ ናብ ምውሳነ የሰጋግሮ እዞም ተባራዕቲ ኣጀንዳታት እዚኦም ዛዕባ ምግባርን ሰባት ኣብዚ ክመያየጡ ዕድል ምፍጣርን ዝኾነ ትግራዋይ ከይንጥብጠብ ይገብር በዚ መዐቀን እዚ እዘን ሕዚ ዝትከላ ዘለዋ ዝደኸመ ሓሳብን ዝበርትዐ ጭርሖን ዝስምዐለን ዳሳት ሓድነት እንትዕቀና ሚዛንን እንታይ ይኸውን ንምፍራር ዝጽግም ኣይኮነን እቲ ሎሚ ተተኺሉ ዘሎ ኣሽሓ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ኣብቶም ቀዳሞት መድረኻት ምሳና ድዩ ይኮነ እናተባሃለ ብእመትን ስድርን ክልካዕ ዝቐነየ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ተረኺቡሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ ሎም ዘበን ተዘይተመሊስኩም ኣነ እውን ናባኹም መጽየ ምሳኹም ኮይነ ክቃለስ እየ ዝበለ ካብ ደጀን ናብ መንደር ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ዛጊድ ዘይከደ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣማኑኤል ኣሰፋ ተረኺቡሎ ምስቲ ጉባኤ ዘካየደ ሓይሊ ኢና ንውግን ኢሎም ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ትግራይ ብወገኖም ዝምረቕ ብኻሊእ ወገን ድማ ዝርገም ውሳነ ዘዕረፉ መራሕቲ ሰራዊት ዜሮ ቶሌራንስ ኢሎም ዘፋጥጡ ፖለቲካዊ መራሕትን ተረኺቦም ኣለዉ ከምዚ ዝበለ ግርማን ማዕረግን ዘለዎ ምትእኽኻብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ከመባህላ እቶም ሰብ ጉዳይ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ዳስ ሓድነት ምርካብ ብሓቂ ደስ እዩ ዝብል እንተኾነ እዚ ዳስን እዚ ሓፋሽን እዚ ህይወት ዝህልዎን ትርጉም ዘምጽእን ብዘልዕሉ ኣጀንዳ እምበር ኣብዚ ብዝግበሩ ጸለመታት ኣይኮነን ኣብዚ ብዝለዓሉ ጸርፍታትን ምፍጣታትን ኣይኮነን ኣብዚ ብዝለዓሉ ክነርኦም ኢና ኣይኮነን ለባም እንተዝህሉ እዚ ከም ዝበለ ዳስ ዝዕቅኖ ተመዛበልቲ ብውሑስ መንገዲ ኣብ ምምላስ እንታይ ዘትዩ ብዝብል እዩ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብህጹጽ ኣብ ምውሓስ እንታይ ቅዋም ሒዙ ዝብል እዩ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ብቕልጡፍ ካብ ምጅማርን ኣብ ትግራይ መንግስትነት ካብ ምትካልን ኣንጻር እንታይ ተደምዲሙ ብዝብል እዩ ካብ ዝወጻኢ ዘሎ ኣጀንዳ ግን ነቲ ውድብ ናብ ዝገደደ መሓውቕ ይወስዶ ንህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ካልእ ፈተና የሰጋግሮ እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ሓደ ኮይንኩም ምርሑና ክብል ገሮርኡ ዝላሕተተ ናይ ሓድነት ሕቶ ሃልይዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ናይ ሓድነት ኣጀንዳ ሒዝካሉ ክትመጽእ ኣብ 1000 ዓመት ሓደ ግዜ እትፍጠር ደፋር ክትከውን ኣለካ ዝብል ርእይቶ ሓደ ክንፊ ሚዛን ሙሳዱ ኣይተርፍን ሰላም ንትግራይ ካብ ናይ ወጻኢ
مرح من قصاص فلسطين حماس دونالد ترامب أب مدربة غازا نزفتر قجت نمفتح زحان صوص مدب كم زي تقبلوا حبيرو نقولهم أبت قوابي تتحيزهم زلو بهي وزلو إسرائيلاوين جهون مفتحن رئيساتات توم استقاتولن مملاسن دلوهم بخانو أفليت الله من قصاص نقولهم بهي وزلون استرفون بمسارتي أب إمام بريزيدنت ترامب زركبنا يملوات كمر اتوت أن متكبر زد اللكونات كم زي صدقة جليسو اتوجله بمنقونيات بيلو نابدر بمقتاو زرزر نجارات نبزتاي دلو مخانون حبيرو الله قدم كبل بريزيدنت ترامب حماس بقلطف مدبون تايز تقبلو عبي عنوات كم زبصحو أتنقيقو من بارو تاس يزخاخر أب موداتا تي سروع فنوا كاب جمر الأوان فليمو ببور حفلي ناي تخرت أنفت نانصره زينان مدبات نقريصو أب مفناو مصنحو زكريو إذا إذنا يزلنا عمد ما مسارتها وحطوطات حزبنا زفتحلو بهراو هلاو عدنا زرغاغصلو منقد حويتن داغ مهنصاتن جمرلو كخونن لعل كله دما سقعت سلام زقنططلو كخون عقمتات تابير زودب عقم متكال يدليلنا نأمن نزد ما بهراو سمرت يدلي بز مسرت زعمت عمت بهراو سمرت بزبل سيامه علتاوي أب سرعة زينانا ملختنا نتحلال فلنا إنا نلوم دما بالسعة حسته كنا اللعلو زي دخول النجار قال سمتراري زي تدهيلك نفرح خايا زي لك أكاي ولبوتات كوينات فرح خا كوينات أي قد فكاني سلام للي خاون سلام ونسوي لي مسني تايز بهال حد نابليون بونابرت بهال فرنسا مرحي عبي مالتي هتعرف أوروبا حدا وان زمرح زناره اتن سلام زدلي نخوينات يدالو يبل بحصيرو سلام بحد إدك عقب كاي مصر نا إسرائيل سلام بخندي سراويت كم بخندي نايت بخندي جنزب كم زول نا إسرائيل نا أمريكا سلام ولا نا تشاينا سلام بعقمم فقال سي سلام نحرن دلو خوينا لمعات نحرن دلو خوينا ون ناي بحقي اتي سلامنا بنصورينا هنكرو زلنا سزي قال سي كل جزلو وطبعا قال سي ያው ሃይማኖታው ቃል ስሎ ምንታው ቃል ስሎ ባህላው ቃል ስሎ ናይ ክብርታት ቃል ስሎ ብዙሕ ቃል ሲዩ ስለዚህ እቲ ትግራዋይ ከቃለስ እዩ ዘለዎ ንኾንቱ ኣብዚ ንኾንቱ ካብዚ ጠፍእ ኣብ ረብሑ ኣዋኒን ዓለም ናይ ረብሓ እያ ስለዚ ንረብሓና ክንውደብ ክንቃለስ ኣለና ብፍላይ መንእሰያት ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ 70 ዓመታዊ መንእሰይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነብር فدراسة إثيوبيا زلوا تقرأي زنبر كحمشة قولي له 65 منسي حتى أنا صاعيتين منسي قال سقطر زلوا مربط قريفو قدس ريما بوتات قريفو ليبيا نعرب نأوروبا خير زي كنا أبعد خاي خبرة تركب أمريكا أي بقت ناس الناس تركب سلازوز خو حسق له اللمبر أتسلام بالخي كل تدقنا نواريغي ولدن ولا نبالغي عدا عباس ميرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت عزو كله ناوي عالو تهزبنا سلام يبلالو مباركة سيز خبركم تخطاتلتن أدمستن تبي استبي نعاكم حارينا زقربنا لكم نهي قدام بشات مدب زينانا نزي أمسلو نيروم استرافت حسطاتنا سنايت عن حيث كونا لكم نمنا سلام